Oh. Fine. कावा जी चंगी को देते ले देते उसका तो कितना है सलीम भाई? आधा किलो किलो 1 किलो भूसे कर लीजिए। ये कीमा रिवर इनका है। हाँ जी, इनका मटन क्या है? मैं तुमको उनको पूछा। हेलो। कितनी दूर बिरयानी चलो? 200 कर लो। चलो। 700 हेलो आपको खाली निवारा तोलते जाओ या धर के जाओ। कपड़े क्या हो गया? एक कपड़ा नहीं दिखा। क्यों मारना था जी? वाह బిర్యానీ అంటే బాగుంటుంది, కర్రీ కూడా బాగుంటుంది.
होगा पूरा नीचे अभी नली तो बोल सकता इनका बोल काవాలి ఇచ్చాను 600
₹100 लेता हूँ। क्या होना है? हेलो दाल 500 का मटन 500 में लिवर सेपरेट काट के गोश्त के साथ बैठो चाय पी के जाना। तू आ गया ये नहीं తర్వాత ఏళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న और है हाँ हो गए चापसा हाँ चापसा పోతే కొంచెం చిన్న కొట్ట हेलो नहीं मुकुल चिन्ह कोट छोटे काट आधी किलो कमरा दे लो जबरदस्त चेस्टो का आधी किलो जबरदस्त मारो भैया इसके पैसे ले लीजिए पैसा वो ठीक है सलीम भाई 500 ले लो। किलो बकरा 550 का ले लो। ₹700